Sa makanunayon ako magahimamat sa matag usa sa tanan natong mga bag-ong viewers o sa atong mga followers, ilabi na sa atong mga kauban sa International Prayer Group based in America, sama sa pastor, pastora o mga Christian believers. Nga kining akong ipangumusta kaninyo matag karon og unya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kiningalana. Siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Mayong adlaw diri sa Amerika ang pitsa karon, Pebrero 8, Domingo diri sa Amerika. So, duol-duol na ang akong live broadcast alang sa atong mga attendance sa tanan nga mga kauban sa atong International Prayer Group. Ana na nato ninghanlan og Warrior Prayer Group og ato na yung maangkon. Wa pa man jud nato maangkon. So di pa ta makaangkon ani og makaingon og warrior, no? So mo paingunay ra ta na. Ang importante niini karon sa akong hinabi, wa ya mo'y natugdungan kagabi nga mga Amerikano. O kay wala may yamoy natugdungan, misaka na pod. Miabot na og $366 million nga pagailugan sa mga Amerikano nga kinsa ang matugdungan niini. So excited ko nga ako matugdungan niini. Kay ilabi na ako'y pinasahi nga katuyuan alang sa mga pastor o mga pastora. O ilabi na sa atong mga Christian worker. So niya na po ko kay makikinabi kaninyo na mason ko nga di mo kawadan o kagana sa pagsunod sa atong matag karon ug unya nga hinabi dinhi sa Facebook o sa YouTube. Apan kung imo yun ang buhaton, di ta kapugos. Kay mao man ang imong pagpili. Apan ni atong mulahutay lang, mao'y maako. Ako nang gi-post ang porma sa balay sa pastor o pastora. Nga mao na imong maangkon. Salamat kayo ni Pastor Potenciano Balmoria Tubo Jr. nga iya kong gitagaan o kanang porma kay di ko masayo mo in general mo punintawana. So salamat kanimo Reverend Potenciano Balmoria Tubo Jr. Ang atong gipakita ninyo sa Facebook nga hulagway sa imong balay na ay silbing mura og hagdan. Kay og moabot na siya, ana tamang lingkod ang hagdan kay magpakudak sa imong naangkon nga panalangin nga residensya nga di ka nako pahulugan bisag piso. Ako mismo ang mo paluyo ni ana tungod kay ang puhunan ra nimo ni ana maong pagampo. Naay pastor nga hing misis nako nga taga Tagum, madawat ka pastor. Tanang mga pastor nga ngani na ay nahinabi sa ato usab nga kauban nga giatangan sila sa ilang biyahe kay lagi makisayod sa unsa ning akong gihinabi dinhi sa Facebook o sa YouTube. So welcome mong tanan. Ang importante lang nga kontakan ninyo si Pastor Potenciano Balmoria Tubo Jr. kay maunay mulista sa imong numero sa Group 3. Apan ang Group 4, maglisod na taog ditso-ditso kung dili mo ginag screening. Ang akong pamagi sa screening mo ni. Ang buhaton sa mga screening, mao ni mangutana o maniid sa tinuod ba siyang pastor. So, sa akong gipanganlan,
automatic na to sila. Pero butangan to nig pero. Kadtong dani og laing pastor ngadto sa pulo o pila ba ang iyang nadani kay lagi moapil sa ginganlan natong International Prayer Group based in America, automatic nga screening committee. So ang atong automatic karon si Pastor Arnelo Linog o si Pastora Julia Maglinte. Duha ang atong automatic kay akong napaniid nga daghan usab iyang na silbing ilang na kuan ba na dasig nga moapil nining International Prayer Group. So kamong mga pastor nga mga bag-o nga naapil na niini, automatic mo nga mahimong screening committee basta makadasig mo og ngadto sa 5 o ngadto sa 10 nga mga pastor o mga pastorang nga nangalagad sa Ginoo, namuhat. Lahi itong pastor nga wala namuhat o katong pastor nga namuhat. Ang atong ipangita ang katong namuhat. Kay og hulugan na yuta nini, akong musulti na 366 na ang akong giilugan diri sa Amerika, $1 million, 366 na. So sa ato pa, ubay-ubay na gyud kayo. Di na mo angay magduwa-duwa ani nga makakaya ka ka sir, daghan ra may kabok. Sa usa ka grupo 24 ka buok. Ikaduha 24 na pod. Ikatulo na pod 24. Kung imong lantawon ang imong pagtuo, di na ko nasaligan. Apan ang akong gisaligan, ang akong buhing pagtuo diha sa buhing maluluwas ug kana mao laman si Ginoong Kristo nga makiginabi ngadto sa langit ng trono kay ibuhos niya ang ginganlan sa Malakias 3:10 panalangin nga wala nay dapit kabutangan. Mao kana ang akong gibarugan karon. Bahala na mo, di mo mubarog, basta ako mubarog sa mga saad sa Ginoo. Ilabi na barugan ako ning hinabi sa atong Ginoo ngadto ni Pedro. Daghang kayong mga maguwali ang nakabasa ani. Daghang kayong mga founder ang nakabasa ani ni kay dili man na nila luksuan. Ila man ang malandungan pag-ayo ang mga balaang pulong ni Ginoong Kristo. So kay balaang pulong man o kay balaan mang pulong, iyang ipamulong ang iyang may tungod sa gugma alang sa iyang karnero. Sa katapusan ba, sa versikulo 17, sa 1:21, basahin ninyo na. Diya ko miungot pag-ayo, ang akong kadasig sa pagtagad sa mga pastor o pastora, ilabi na sa mga Christian believer, anang 17. Kadtong kuan 15 kuan man to, pakan aman to siya. Ang iyang mga karnero pagka 16 pakaon gyapon. Apan ang 17 mao nay akong gi ayo og pagpamalandong unsaon pagtagad ining karnero ni Ginoong Hesukristo. Naunsa man pamaagi nga ikaw mahimong karnero ni Hesukristo. Ikaw nga naminaw nako karon. Mahimo kang karnero ni Hesukristo sa unang buhaton nimo, imong dawaton si Ginoong Hesukristo, ingon nga Ginoo, personal manluluwas, Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagkigdaet, magtatambag sumala sa Isaias 9:6. Kana borugin ang maong puntuha. Kay mo na sinugdanan nga mahimo kang karnero ni Ginoong Kristo. Sunod, imong sundon ang iyang mga pulong. Kung unsa ang iyang mga panghinabi, atong sundon kay nganuman iyang nabungat ka na sa iyang baba kay nganuman para na eternidad nga kinabuhi nga atong mangkon. Sunod na punto,
nagpagamit ka sa buluhaton niya og nahimo kang karnero niya. Gisaysayan si Pedro niini. Wa ni gisaysay sa uban niya mga apostoles kundi si Pedro ra. Kaya nga naman, nakita ni Ginoong Kristo nga kini si Pedro dedikado iyang kinabuhi. Pareha ba ninyo? Dedikado ang inyong kinabuhi. Ngani bisan og naamoy mga profesyon, gipambiyaan ang inyong mga profesyon. O sa inyong mga skill, gipambiyaan kay ngano, nagpagamit mo sa Ginoo. Sama usab ni Pedro. Hilabihan kay espesyal tawag unta ni Pedro. Apan gipadayag ni Ginoong Kristo ang tuyo ug tumong yun niya ang pagtagad sa iyang karnero. Unsa man ang bersikulo 17. Gigugma mo ba ako, Pedro? Oo, gigugma ko ikaw. Ang 17 na gayon, tagda ang akong mga karnero. Sukad na saysay ni Ginoong Kristo, ngadto ni Pedro, sumalas kong gingon, namatay na lang si Pedro, wa katuman, sa giingon ni Kristo, tagda ang akong mga karnero. Anita karon ini atong panahon. Kinsa man ang mga Pedro karon? Mga founder sa relihiyon? Mga presidente sa relihiyon? Mga dako-dako sa relihiyon? O pundok? Kung ikaw ang muangkon nga sama ka ni Pedro anang puntuha, panidi ang hinyap sa kasing-kasing ni Ginoong Kristo nga siya tagda ang akong mga karnero. Unsaon man nimo pagtagad founder o presidente ang karnero ni Kristo? Lisensya sa pagkamahugawali? Mahal pa kag bayad? Maunay pamagi sa pagtagad? Pag-orden sa usa ka mahugawali? Mahal kag bayad? Bayran ba di ay ang pagtagad sa karnero ni Kristo? Kay og baryan manggaling, dili na mo ipagtagad. Pulong nga pagtagad sama sa imong anak ba? Mulakaw ang inahan, muingon din ang iyang inahan nga dong sa iyang bana, tagda bina ang atong anak. Nagbilin bag kwarta ang asawa sa iyang bana para pagtagad sa iyang anak? Wala. Kundili iyang giatiman, gipanidaan og dili ba mapandol, dili ba gutumon, og nagkatulog ba siya, unsa ba siya, nagdagandagan ba, iyang panidan, kaya nga naman, mauna ang pamaagi sa pagtagad. Sa diyang misulti si Ginoong Kristo na ining puntuang ngadto ni Pedro, tagda ang akong mga karnero. Apil na sama sa kong gingon sa amahan nga gibilin sa iyang asawa nga magtagad sa iyang anak. Pag-aksog hilak sa iyang anak. Muna-una ang iyang amahan gigutom ang akong anak. Iyang pakanon. Pangingon nga gikatlan ang iyang anak. So iyang salbuhaton. Dili siya magpaabot sa inahan, kundi siya mismo ang mag-ilis og sanina para sa iyang anak kay ngano katul ang iyang gisanina sa mga bata. Mao na ang giingon ni Ginoong Kristo, tagda ang akong mga karnero. Kumusta man ang mga pastor karon? Hingabot sa akong kasing-kasing ang pagbati alang sa pastor o pastora. Waya mo'y pastor nga nagwali nga nadasig siya sa pagwali kay lagi gisaaran nga mauna ang gidakon sa iyang madawat kada bulan. Why retirement ang pastor? Why kada bulan madawat ang pastor o ang mga pastora? Kinsa man ang giingnan ni Kristo ani nga tagda ang ako mga karnero.
dili na mahitabo sa imong silbing palibot ang mutagad, kundi ikaw mismo nga nagpakaaron ingnon ni ikaw mo'y Pedro, mo'y mutagad alang sa karnero ni Ginoo Kristo. Sa diya nga din ako ning gipamalandungan ing ko Ginoo, gamit ako nga sama sa imong gibati nga matuman ng gisulti nimo sa unang panahon nga ipatagad ang imong karnero. Muna nga naningkamot ko diri sa Amerika, hinglin niya na po ko karon kay abot na og $366 million. Murag di pa dagway kaayo kusog ang atong pagampo kay ngano man ang 346 wa man ato maangkon. Ug wa pa po inaangkon nakaangkon mga Amerikano dire. Karon kay abot naman og 366. Bason pagalay-galuya-luya mo pagampo, basta ako galuya-luya. Hinglin niya na po ko kay ngano man lisod kaayo nga mulapas karong adlaw og di ko kalinya hingdako na ra ba kayo. Muna nga bisan og muduty ko karon hinghapit yo ko kay ngano mo apil kog linya. Kaysa diya nga ibuhos na ni sa Ginoo ning akong gilinyahan dire. Kana nakita ninyo sa Facebook nga akong gipost nga porma sa balay imo ana pastor. Imo ana pastora. Bisan og gamay niya na wa koy ang kunon para nako, kundi imo na ang tanan. Titulo imo building permit imo nagapasabot laman kini nga wa koy tinguha alang sa butang aning kalibutan na kundi ipahiluna ka pag-ayo tungod kay giisip ka nako nga karnero ka ni Ginoo Kristo. Unsa man ako ni pagtuman. Mo nang gipahimutan ko diri sa Amerika. Kaya wala ko sa Amerika, di ko kaapil ani. Di ko kalinya ani. Pwede ko mulinya ini nga dili nako tandugon ang iyong pagkapastor o pastora. Apa na akong gikagulan, unsaon man ako nang gidak-unon na sa kwarta. Bisan pang unsaon ako gamit. Mamatay na lang ko, di ko kahurot ang kidak-on sa kwarta. Plus ikaduha wa pa yuko nakapahatag og kahimayaan sa Ginoo. Di anay pamaagi nga mahimaya nako pag-ayong Ginoo ang pagtagad sumala sa Juan 21:17. Busa igala igsuon ko kamo mga pastor nga mga bag-ong naminaw nato ron. I-share ning akong hinabi sa imong kaubang pastor. Kay di nako lungan ni bisan pag pila mo kabuk ng mga pastor ang moapil ni ini kay ngano man dili basta-basta ang akong giapilan diri sa Amerika, dili ni tiaw tinuod ni kay Amerika ning akong gipuy-an. Way dula diri kun dili pulos tinuod. Seryoso ko nga nakiginabi ninyo. Busa seryosoha usab ang unsa usab nga gibati nimo alang sa pagpagamit sa Ginoo nining atong panahon karon. Dugang na kong pagpahibalo usab. Kay na naman ko screening committee. Hinumdumi nga dili ka ba rilisan aning dakong plano nako sa Amerika kung wala ka namuhat sa bulaton sa Ginoo. Ibutan ta lang, pastor ka. Sa unang panahon, unya karon wa na ka nagka-pastor. Wa kay labot ani pastor. Di ko gusto nga lipat-lipaton ka nako. Basta namuhat ka sa pulong sa Ginoo pagsangyaw sa iyang balita. Bisan pa og unsa imong klase sa imong ministry, basta nagministry ka. Kay di ka nganlan sa Ginoo nga karnero ka niya og wa ka namuhat alang niya. So, nining tanan, ibutang talang, naay pastor, nga gitigulang na. Di na siya kahimo sa pag sangyaw, kay tigulang na, sakit na ang tuhod, sakit na ilakaw, di na po kayo siya makasulti pag-ayo. Wala na problema, pastor, o kung ikaw manggaling, hingapil aning klasya sa pag-ampo. Kaya nga naman, na ako'y plano sa mga pastor nga tigulang na.
natay ginganlan og mga retirement pastor. Kuno ibuhos na sa Ginoo sa akong kinabuhi. Katong mga pastor nga mga tigulang na kayo, kung dili sila ganahan nga magama ko og kanang dapit sa mga ginganlan og home of the aged, dapit sa mga katigulangan, okay? Libre tanan. Og di ka ganahan kay lagi gusto ka mo kagkuyog ka sa imong mga anak, makadawat ka bulan-bulan. Kana silbi ng hinyap ni nga gitandog sa Ginoo sa akong kasing-kasing para sa mga magwali sa unang panahon nagantos apan pagkatigulang na wa nay nagtagad. Mao na akong gipangita karon. So kamong mga batan-on usab mga abtik pa mahimo pang galamiton sa buloton sa Ginoo. Dili lang balay ang akong iplano nimo, kundi hasta ang imong ministry nga mahimo kang galamiton ining katapusang mga adlaw sa dili pa mobalik ang Ginoo. So nining tanan mga higala igsuon ko, nakikinabi na po ko karon para nga diin makasabot mo pa kayo. Usbon ko pagsulti kadtong mga nag-apil nag-ampo unya manahimo kang galamiton sa Ginoo. Daghan ang nasayod alang nining programaha og nahagit po sila, nadasig sila tungod nimo, automatic ka screening committee ka. Sa diya mahimo na kang screening committee, ang akong mga dakong plano para nimo idot-dot din na pag-ayo para nimo. So tuon-tuon na daan mo og drive nga mga four wheels, no? Lisensyado na mo kay ngano man. Tingali makaingon ng ubang baling hambuga sa tao na. Okay? Mo katawa sa kona. Kung itandi ninyo ni akong hinabi nga na ako sa Pilipinas, sinambog na siya. Apan kung imong itandi kini akong hinabi nga wa sa Pilipinas, diya og Amerika, way kaping kabubuton ana. Bisan gamay lang pitik sa hambog, wa nako na bato ni, kundi madasigon lang ko nga makiginabi kaninyo tungod kay ngano hintutok ang akong pagtuo sa Malakias 3:10. Kanang katapusang punto. Muunay akong ipaniid og ayo. Kanang katapusan nga punto. Kanang giingon sa langit ng trono og ibu-bu kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Sa interpretasyon ron sa atong kalibutan ang nahaya-haya na kanang mga founder. Ang mga pangulo sa relihiyon mo ay nahaya-haya ng Malakias 3:10. Kaya haddan ko sa tanay kapulo. Walang ayuha og hubad. Kaya lang nako, di nato natandugon. Hubaron tag ayo, magamata og storehouse of God, kay wa man na matukod, sukad-sukad. Bisan pag na mga pastor na minaw na kurong mga banggitan pastor. Pastor, og mo baro ka nga imo ang reliyon mo unay storehouse. Giilad lang nimong tao. Mayon ko giilad lang nimo. Kaya ngano, wa nimo matuman ng pangandoy sa langit ng trono. Atong tukuro na. Kung moabot na ang gipangandoy nako diri sa Amerika nga mahimo kong $1 million man. Okay? Sa diya nga mahimo na kong milyonaryo sa dollar. Tukuro nako matag asa ka na pahimutang. Kung naa kay simbahan, Domingo sa buntag, adto ka sa imong simbahan. Pagka matukod na akong storehouse of God, Malakias 3:10, storehouse of God, akong tukuron yun na. Di yun na mahitabog din na tukuron. Na ay dapit ang akong tukuron kanang storehouse of God, dili pakanaan ka ng storehouse of God. Na ako'y dapit itapad ang storehouse of God, kalanaan yun sa mga tao. Kada Domingo, tanan, mga unsay gikinanglan sa mga nanimba, ang abot sa maong anang pagsimbaha, sama sa ikapulo, og mga halad, dili na ko ipatandog sa mga pastor. Kung ikaw manggaling magpastor, kay nga naman, suportado ka na ko, ayaw hilabti ng
kwarta sa Ginoo. Ang karon nang hilabot ang tao sa kwarta sa Ginoo. Mo nang nasuko pagayo ang Ginoo ron, mo daghang kayong bagyo, daghang linog. Kana sa akong interpretasyon, akong hubad. Kay og musulti pa ang langitong trono. Lingo-lingo siya nga nung na-release niya itong sulti nga wa maayo og hubad sa kalibutan karon. Karon kay namatan man ako ni atong ayuhon og hubad. Sa diyang muhatod ang mga tao sa halad ikapulo kanang Malakias 3:10. Dili tandugo na sa bisan kinsa ang mutandog kay iya na sa Ginoo. Kung ako ang inyong paminawan, kanang abuta, iya man na sa Ginoo. Unsa may tuyo sa Ginoo? Ang Malakias 3:10 unsa may iyang ingon? Aron adunay makaon sa akong balay. Wala igingon nga aron adunay ipadala sa headquarter. Kundili aron adunay makaon sa akong balay. Balay na sa Ginoo hang giangkon niya. Unya didto pa nakaabot akong nauna atong nasuko ang Ginoo sa templo. Ngano siya nasuko ato? Unsay pamagi sa iyang kasuko, iyang gilintuwad ang lamesa. Ngano mangilantuwad man siya, Ginoo man tato siya. Nasuko siya pa kayo. Wa matuman ang giingon sa Malakias 3:10. Kay og natuman pa to, dili niya ilintuwad ang lamesa. Mao kun isulti siya ang langit ng amahan. Aron adunay makaon sa akong balay. 12 ang iyang edad, hinadto siya templo, way kaon. Pag-abot niya, nasakto na sa edad, balik na po siya sa templo, nasuko kayo siya, kaya nga naman, gihimo ang balay sa iyang amahan, nga lungib sa tulisan. Tiyaw mo na, o hilabtan nimo ang halad, ikapulo, alang sa Ginoo, lungib sa tulisan na siya. Ngano nga ang mga pastor karon manghilabot, ato ni isulti karon kay napaman ko'y gamay panahon, ngano manghilabot man ang pastor o mga magwali pastora sa ikapulo og halad kay ang ganagadumala wa tagda ang mga pastor. Kayo ako ang inyo ng sundon. Kini akong pamagi nga gigiya sa Ginoo. Ikaw pastor panalitan makahimo na ta og storehouse of God. Syuldado ka kada buwan. Ikaw pa'y pabungaton og pilay makaya nimo mahuron anang bulana. Tingali mo kang balihang bugas daw. Mo katawa ko na wa manggo ka midawat sa akong gisulti nga dili ko Pilipino. Amerikano ko. Hinabi lang ko sa atong sinultian. Karon, kay pinananginan man ko. Kay ang kunon man ako ni. Bulanan ta ka. Pastor, pila may imong gusto. Mayon ka nga, 40,000. Ngano mo yung mga 40,000? Unsa may imong gusto sa 40,000? Ngano dako magayon nimo? Unsa man gasunod-sunod ko nimo? Dako ba kag abot sa imong relihiyon? Nabot ba day 40,000? Ikaw po mo huna-huna ba nga? Sa akong wali, kada Domingo abot usang 500 naman. Di ko mangayo dako ang tawanan. Ana-ana na nimo kay makayo po kang ginegosyo naman hinuon nimong Ginoo. Mayroon ko nga pastor. Ayaw ka bala ka. Muna imong binulan. O kulang balik sa akong opisina. Pakiginapin ako kay dungagan ka. Manghilabot ka sa ikapulo. Manghilabot ka sa halad nga iya man sa Ginoo. Moto'y rason nga si Kristo na suko pa kayo. Iyang gilintuad ang lamesa. Mao na ni puntuwa nga ang Ginoo na suko sa diya nga hinsulo sa templo. Kay ngano ang templo, ang balay sa iyang amahan, iyang nahimong lungib sa tulisan. Kuyaw dahil na mga hilabot sa mga halad, no? Muna mga igsoon ko, pasayluwa ko, og na sayop ni akong hubad. Hala, paghubad-hubad mo kinyo, basta mo ni akong paghubad. Giya ni sa Ginoo. Wa na'y katarungan nga ang pastor magpaabot pa sa porsyento sa halad o ikapulo. Wala na. Bilunan, nanagoy binulan. Mingo man ko nga pastor, ikaw may ga pastor anang storehouse of God nako anang tagbilaran. Libre tanan binana pastor. Imong sakyanan kanunay pultang. Sakyanan nimo aircon pa. Balay nimo nahumana na tugama.
Gwapo na kay balo. Sa pa may imong rason nga nung bagulbol pa man ka. Nga nung mangilabot pa man yung ka ng halad nga iya man sa Ginoo man tay labot na. Gusto ka nga ang Ginoo mo balik sa kalibutan aron ilintuwa na po ning lamisa. Di na lamisa ang ilintuwa. Ang kalibutan mo nang daghang kayong mga bagyo. Nasuko na kayo pagkayong Ginoo. Wa mo kay balo na nga nasuko siya. Kay gilabtan na yung halad. Hingabot na lang kung dagang mga nasod. Maugya po, manghilabot og halad ang mga maguwali. Natural, manghilabot sila kay ngano, mao'y gisaligan. Sakto nang gihimo ni mo, pastor, dili na sayo. Apan kung buligan ako sa Ginoo, di na ito natandugon. Ang atong buhaton mo ni, na namay binulan ni mo, sigurado naman na, o matigulang po ka na po'y home of the aged akong yandam ni mo. Unsa pa may problema ni mo na. Dayon sunod. May tungod sa imong biyahe-biyahe, pultang kanuna yung sakyanan. Unsa pa may hilabtan ni mo sa diya sa simbahan nga iya ra ba na sa Ginoo? Wa ta manghilabutan na. Di po ko manghilabutan na. Iya na sa Ginoo. Unsa may tuyo sa Malakias 3:10. Ingon ba siya nga hilabti ng ikapulo ug halad wala? Unsa may gingon dito, aron adunay makaon sa akong balay. Dili siya gusto nga ang balay sa Dios way kaon. Mauna na siya karon. Mauna na ang ipadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ay tungod kay murag na sa nausabta sa atong oras karon. Pasaylo ako og nakoy nasayop ani. Kung kini akong paghubad, wa ni kadimao, ayaw mo pagpuminaw na ko sunod. Kay nga naman naglabad-labad lang na siyang ulo. Ang importante, manalingog ta sa plano sa langit ng trono sa atong kinabuhi. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon kaninyo, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Jesu Kristo. Amen og amen.